झड़ आसला जे मो सपनार सिंदूर को मो ठारू छड़ेई नेला। मु कहा पई मथारे सिंदूर पिंधिबी, कहा पई बधु बेश सजी बेदी रे मु अपेक्षा करिबी, कहा पई बापा तमे पर मते सब बेले कहतिलो मो पई एई फकुड़ा रे बाजा बाजिबो, बाजा बाजिबा पूर्वरु तम छियो गीतार चोई चलिबो, चोई चलिबो लेबे ए कोतरे ई सभी बात भरिया करिबे। विसब आत्महत्या କରିବାକୁ ଯାଉ ନାଇଁ ବୁଝି ତୋରା तू आत्महत्या करले कोन सब सब हम सारे पढिछु तो बुद्धि सुद्धि बोली किछ अछि ना আমি সবার ভাই লোক ভালো কথা বুঝাই মু কি উত্তর দেবি সমান মো ইজ্জত রহিব না আপু ভাই কথা চিন্তা কইছিলে ইয়া তো বড় নিষ্পাতি সে নাই কথা তোমার পড়ি লাজ শরম নাই। আরে বো তু কইলু কালি সকালে যেতেবেলে কোর্টে প্রমাণিত হইছিব ଆମ ଗୀତାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ବାହାରି ପାରିବ ନା ବାହାରି ପାରିବନି କେବଳ ଘର ଘରରେ ବସି କାନ୍ଦିବ ସିଏ ଖାଲି ଖାଟିବନି ବେଦାନ୍ତ ତାର ଆଖିର ଲୁହ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିବ ପାରିଲିନି ମୁଁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲା। ଆସିଛି ଗୋଟେ କୁକର୍ମ ଭାଇ ପାଇଁ ବେଲଜ୍ୟା ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆରେ ବୋ ତୁ କାହା କଣ କହିଯାଉଛୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଣି ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ମାନୁଛି ଗୀତା, ଆରେ ତତେ ଯେତିକି ନ ବାଧିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମତେ ବାଧୁଛି। ହେଲେ ଗୀତା ତମେ ମତେ ନଦୀ ମତେ ଅନୁମତି ଦେବ ମୁଁ ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଉପାୟ ସମାଧାନ କରିବି। ମୁଁ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୋଇରେ ଜଳୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ଜଳିବ। ଭାଇ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କଣ? ଏଇଟା ଖରାପ ରହିଲା। ଆକୁ ଫାଶୀ ଖୋଜାରେ ଝୁଲେଇ ଦେ। ଫାଶୀ ପାଇବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଯାଅ ଭାଇ, ନାଇଁ ଯାଅ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଗୀତା, এইটা গোটে ইডিয়ট, এইটা গোটে বাস্টা, এইটা গোটে পশু। এই মুহূর্তে তলকু করি কোন ঠিয়া হইছো? আরে যা গীতার পাদ ধরি ভুল মার, আরে যা যা। ମାନୁଛି ଗୀତା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାହିଁକି ତୁମ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ? କଣ ତୁ ଏକାଠି କରିଥିଲି? କାହିଁକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ଦୂର ବୋଝ ଲଦିଦେଲୁ? ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ପାଗଳି ସଜେଇଲି। ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଚୁପ୍ ହେଇଯା ମା, ଚୁପ୍ ହେଇଯା। नहीं माउसी, गीता को चुप हेबाकू दियंतुनी। ए गीता, तू जदि हाथरे मारिबा न पारुछु ताहाले जोत्ताकारी पीठ से पीठ तू जदि न पिटी पारुछु मु एठाकू आज शासन करिबे। अबे कौन कलु शेषरे गीतार इज्जत दे गलु। আরে মরি যাও, এইটা মরি গলে মু টিকে শান্তিরে নিঃশ্বাস মারি। শেষরে মো সাঙ্গর ভৌণীকে ছি 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 আবে হারামজাদা কিয়া হেতু করো হারামজাদা। ମାନୁଛି ଗୀତା, ସେଦିନ ମଦ ନିଶାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଭୁଲ ଯଦି କ୍ଷମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାତି ଦେଖାଇ ଦଉଛି। ଆସ ମତେ ଗୁଳି କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ ମତେ। अबे तू मरी गले
କ'ଣ ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଫେରି ଆସିବ? ଆଉ ଗୀତାର ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଗୀତା, ତୋ ମଥାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ସେ କଳଙ୍କକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବ। ଆଉ ରାଜ ତୋତେ ବାହା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ବାଜା ବଜେଇ ରୋଷଣୀ କରି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ତମକୁ ନେଇଯିବି। କି ଚମତ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆରି ପରି ଅମଣିଷ ପଶୁମାନେ ପକାଟିରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୁରେଇ ବୁଲିବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଧର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଟା କୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା କୋଉ ବାହା ହବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ବେଦାନ୍ତ, ତମ ଘରେ ରହି ମୁଁ ବହୁତ ଅପମାନ ସହିଲି। ଏ ଅପମାନ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟାକୁ ଜେଲ ହେଇଯାଉ, ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛି। सीमा था तू से सीमा टपी जाए वो सामने अगर तुम छोटो कर देगा तने बोलते रहो अमर सब को मारी जाए काटे ए कथा बोलते रहो ए कथा नाही गीत राज भोले बड़े बोलो बोरो पर जातो बड़ा घोरो पर जातो भाउजो देखो गीता केते पीड़िता को केस कोर्ट रे पड़ीची कहिलो काहाकू कोन फांसी जाईची एते बहुत केस चलची 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ केसटा समाधान ହେଇଯିବ। अब कई टका जरिमाना अब कई मास जेल हो तू कौन तो इज्जत फेरी पाइबू तबे कथा कहछ देख गीता तू बड़े बुद्धिमान रो निष्पत्ति ले गीता की निष्पत्ति नेबी को की निष्पत्ति नेबी तमे राज को मैरिज करिया भाई राजी हे जा भाउज तमे कथा कहछ तो भाउज एका कहनी मु भी कहछ तू राज को बाहाबा को राजी हे तू एका केबे करछ मो कथा भी शुणियो ए घरे तुम बोझ होइथिलो अब बे बोझ ऊपर नली तमे आयो सुनु ना भाई कोन कहला तो सुनिलु ना मु कोनी घर भाई बोझ होई जाई बोझ ऊपर नली तमे होई जाई छी भाई की कहछि ए घटना का चारियाडे प्रकट होई कला परे तते केही बाहा होबा को राजी हेबेनी आकुडे देखै साई पड़िसा 12 लोक 12 कथा कहिबे माहे ये कथा को साहिबी के बिंदी हो गीता हमें बंद को बाहर परिबनु बाहर लोक लागे मुंडटे के चाली परिबनु केवल तमरी भाई प्रतिदिन ए घर अशांति रो निया जली पड़ तमारे समस्त तमार को निष्पत्ति रे मते बळी देई दबो साना भाई असु बाबा सदु मु पूरी करिबी अभियोग करिबी गीता बा तू तो केवल बापा को छियो आ पार्थर हो मु तो तोर केही हो ना तो प्रति मोर किछि कर्तव्य नै हेलो गीता आज को 5 दिन होबो बापा पड़ जाय चंते ताकर किछि बोल हम सानो भाई पार्थरा बापा को कथा रे उठ बस होछि ओ दिन ता हट्टा भेले जीवो तो निज बुझी मारिबो एमान के आश्वासन होबा किछि भी आवश्यकता नै एमान को टेंशन ने मोर निज भविष्य चेंज करि परिबो देखो बेदांत बापा आज घर को आसंतु मु ताऊ सीधा सीधा कहबी एमान हमर दिन पय अलग है एडे जो तो सेसरी सोची तब वो सेसरी निष्पत्ति सुनियो आज ठेरु आमे दिन सहित तो कोनसी संपर्क रहबोनी ओ बेटा सफा कर तो राज को बाहा होबा
गीता नाउरी जदि नार मन कथा बुझी पाई था नाटक कौन कतल बाली पूरे छाड़ी चली जाता कौन बुझेबी मु क्या बुझेबी मु तो आज पर्यंत निजक बुझी पारुनी एमती गोटे अभिशप्त जीवन नहीं बची जे पाद उठेला बेले मरण दिन कथा चिंता करुची पाद उठेला बेले मते जेमिति लागुची मरी जीवी भाईटा गोटे बरगछ ओहल को आसरा कर बंची कहीं कहलु ता मुंडे विश्वास बोझ लदी दौचु बरम भल हम तू बरम तू भाई भाज माँ मान सम्मान रखा चाहिए आउ तो भविष्य तू 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 राज को भाई जा
Thank you.